आपण पिलादिने केमती होली पालन करुले पिलादिनर होलीर स्मृति कौन मन रही? आम समय से खेलकूदटा तो बर्तमान नाही। सांग होइकि समस्ते बाहर जाऊ होली खेलने को पिचकारी हाथ में थाए आ बहुत एंजॉय करूँ। दिन 12टा 1 पर्यंत खेल हम समस्त को घर को बुली जाऊ खाइबा थाए। ता पूर्व दिन आमर दोल ठाकुर आसती विमान रे कॉलोनी सारा बुलती भोग खाती आ परदिन से भोगटा मिठा थाए बंटा जाए। बहुत सुंदर आम से सांगसाथी होगी पिचकारी खेलु। जगन्नाथ होली दोल सहित किपरि संपृक्ति रही संपर्क कहे? प्रभु जगन्नाथ द्वादश यात्रा मध्य जो दोल पूर्णमी गोटे अन्यतम। से कहुए जे दोल जदि भगवान को जी देखी जोल मंडप तार पुण्य अत्यंत दुर्लभ से पुण्य लाभ करे बोली आमर ओडिशा रे प्रत्येक पर्व प्रभु जगन्नाथ को लेकिन केन्द्रित हो रही। तेणु आमर श्रीमंदिर मध्य यह पर्व अति आडंबर सहित पालन करा जाए। नमस्कार 90.4 सोआ रेडियो परिवार तरफ दोल पूर्णिमा सहित होलीर अनेक अनेक हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा शुभकामना आमर अगणति दर्शक शुभेच्छु एवं श्रोता मानू आपण मैंने शुणुंट 90.4 सोआ रेडियो आसी दोल पूर्णिमा आसी होली फगुण रे फूलर फुआर एवं ता सहित फगुर फुआर ए फगु एवं फूल सह आसी फगुण तार व्यवहार नहीं समस्त को रंगीन करदेव रंगईदेव एवं सात रंगर से इंद्रधनु भितर समग्र जगत एकाकार देखा जहाँ कि कह जाए चिंता बाहर समय कालरू एजावत भारत वर्ष रे एवं विशेषकर ओडिशा रे पालित होउछि दोल पूर्णिमा एवं होली। होली केवल ओडिशा भितरे बा भारत वर्ष भितरे सीमित नुहे समग्र विश्व ये पार्वण को बा ये उत्सव को गोटे पर्व हिसाब रे समग्र विश्व ग्रहण करिनेछि एवं प्रत्येक देश रे अल्प बहुते होली खेल अनुष्ठित होउछि। अनेक होली खेल को नहीं अनेक प्रकार गवेषणा करुचंती एवं होली पछरे रहिछि अनेक सामाजिक तत्व विज्ञान सम्मत कारण ता सहित सामाजिक सहबंधन सहित स्वास्थ्यगत कारण दृष्टि अनेक होली को पालन करा जाउछि बोली विश्वास करती। आमे निश्चित भाव में आश्चर्यचकित हवा विश्वर कतिपय जनादृत बा लोक मानक द्वारा गृहीत होइथिबा बा ग्रहण करा जाइथिबा उत्सव मानक भितरे होली होची गोटे स्वतंत्र पार्वण एवं जार मूल दुआ दोल पूर्णिमा रे पड़ी थाए। दोल पूर्णिमा रे गाँ दांडरे झुली झुली दोल विमान आसी थाए। प्रत्येक द्वार निकट रे अटेकी ठाकुर माने भोग खाई थांती एवं तापरे ठाकुर मानकर होली खेल हुए। ठाकुरंकर होली खेल परे मनीष तार स्नेह प्रेम आंतरिकता को नहीं होली खेल आरंभ करे एवं ए संपर्क रे आज विशेष भाव में आलोचना करने पाई आम स्टूडियो रे उपस्थित अछंती श्रीमती ममता पाढ़ी। ममता पाढ़ींकर परिचय हुए तो ए प्रकार दिया जाय पारे जड़े उच्च शिक्षित महिला जड़े सुगृहिणी एवं शह शह शिशुंक मनरे मानवीय मूल्यबोधर मंजी रोपण करिवारे से हिचंती सफल। श्री सत्यसाई बाल विकास जड़े बाल विकास गुरु भाव एवं जड़े दक्ष बाल विकास गुरु प्रशिक्षिका भाव तांकर सुनाम रही। आसंतु आज ये दोल पूर्णिमा अवसर रे होली अवसर रे स्वागत करवा ममता पाढ़ी को। नमस्कार मैडम। 90.4 सोआ रेडियो परिवार तरफ आपण को ये दोल पूर्णिमा होली अवसर रे स्वागत करुचु। अनेक अनेक हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा शुभकामना जनाऊँ। तेज होली आसिले बा दोल पूर्णिमा आसिले
मन पड़ जाए पिलादिन एवं मु आज पर्यंत भी होली को नहीं जिते इंटरव्यू करिछि जेते साक्षात्कार करिछि प्रत्येक साक्षात्कार प्रश्न हुए तो गेस्ट को एया थाए जे आपण को पिलादिने आपण केमती होली पालन करथले समान प्रश्न पुणी थरे आज आपण पचारिया पे चाहिबे जे आपण पिलादिने केमती होली पालन करथले पिलादिनर होलीर स्मृति कोन मन रहिछि। मो पिलादिन 14 रे कटिछि ओटीएम रो क्वार्टर्स रे आमे रहुथिलु सेते बेले क्वार्टर्स रे बहुत पिला थिले आउ आम समर से खेलकूदटा तो वर्तमान नाही सांग होइकि समस्ते बाहर जाऊ होली खेलिबाकू पिचकारी हाथ रे थाए आ बहुत एंजॉय करू दिन 12टा गोटे पर्यंत खेल हम समस्त घर को बुली जाऊ खाइबा थाए ता पूर्व दिन आमर दोल ठाकुर आसती विमान रे कॉलोनी सारा बुलंती भोग खाती आ परदिन से भोगटा मिठा थाए बंटा जाए बहुत सुंदर आमे सिटी सांगसाथी हेकि पिचकारी खेलु किंतु भल से कलर थिला आजिकली जो सब मिसा हो जाउची रंग मुंडरू छाड़ुनी देहरु छाड़ुनी बा आम स्किन रे टिके किछि इफेक्ट पकोउची सेमती नथिला बहुत भल लागुथला आमे खेलुथला से पिला दिने से सब जिंस थिला घरे आपण माने केवल खेलती ना बापा माँ समस्त मिसी करे खेल खेलती समस्ते खेलु प्रथम खेलटा घर आरंभ हुए अच्छा घर बापा माँ को पादरे टिके देउ अबीर देउ प्रथम ठाकुर को ही दिया जाए आग दिन ठाकुर को दि जाए आ सी अबीर पूजा होता है ताकू पुणी बापा माँ को दे सारा पर आमे टे लगे समस्ते बापा माँ भी आमको टे लगे दिंती तापर आमे बाहर को बाहरुलु सांगसाथी कॉलोनी तो बहुत पिला थिले समस्ते मिसी खेल सेठी तो आमे हजी जाऊलु 12टा गोटे समय जना पड़ेनी तापर आमे सब घर को आसी गाधे पाती पुणी काम सारूँ। आपण सिना पिला दिन दूरे जाइछन्ती कि पिला माने आपण को दूरे नांती आपण श्री सत्यसाई बाल विकास जो अधीन रे जो श्रेणी परिचालना करुछन्ती वर्ष तमाम आपण घर को पिला माने आसंती एवं मूल्यबोध संपर्क शिक्षा ग्रहण करती प्रत्येक वर्ष भी आपण से पिला मानन को होली संपर्क रे शिक्षा दियंती से समय होली एवं आजिर होली भितर पार्थक्यटा आपण कोन लक्ष्य करुछन्ती से समय जेमती होली पालन होतिला दोल पालन होतला आजिर समय रे कोन तार पार्थक्य रहिछि बोली भाबुछन्ती। हमर तो बाल विकास क्लास रे प्रति वर्ष होली पूर्व जो रविवारटा हुए पिला मानन को आमे दउजे परस्पर भितरे से माने रंग टिके लगाती आउ भगवान को पाद पद्म रे अबीर दियंती तापर समस्त को मिठा चॉकलेट जहाँ दि जाए किंतु पिला मानन को तले हमें पचारू जे ता विषय रे तारो इनर सिग्निफिकेंस हो जहाँ गप हो कह जाए क्लास रे गुरु माने कहंती नो पिला माने एते बेले कहंती जे आमे केवल घरे भाई भौणी खेलुचु अच्छा आमे आउ बेसी बाहर को जाऊनु कहीं ना बाहर आम घर पाखे सांग नहांती आ बापा माँ दूर को छाड़ा को राजी नुहंती कहीं जो परिवेश हो गलानी वर्तमान आपण देखिबे होली रे पिला माने अजथा पाटी तुंड करी हाउ भितरे जो प्रकार परिवेश गोटे सृष्टि करुछंती पितामाता मान को से भयटा लगे जे झिया मान को विशेष करी बाहर को छाड़िबा पे इच्छा करू नाहंती वर्तमान आजिकल केवल होली कन्फाइंड हो जाउछ केतटा परिवार भितरे एवं होली रे बाहर को बाहरिया पई मध्य अनेक भय करूछंती रंग दृष्टि हो बा गंडगोल दृष्टि हो बा औषध आचरण दृष्टि हो बाहर को बाहरिया पई भय करूछंती तेबे जो दोल एवं होली ये उभयर इनर सिग्निफिकेंस अति कम रे समस्ते बुझा दरकार रंग तो रही एवं दोल पूर्णिमा तो गोटे यथा विधि भाव में पालन होची किंतु यार इनर सिग्निफिकेंसटा को बुझा दरकार जो अंतर्निहित तात्पर्य तार रही दोल पूर्णिमार कौन अंतर्निहित तात्पर्य रही जहाँ आपण पिला मानन कहंती बा जहाँ आपण गवेषणा करी लाभ करछन से विषय टे कहंतु। प्रकृति आम भारतीय माने ये दोल पर्वटी को अति आनंद उल्लास रे पालन करती विशेषकर ओडिशा रे एटार बहुत पालन हुए आमर होलीटा आगरू नथिला किंतु बेसी थिला दोल पर्व दोल उपर बेसी गुरुत्व दिया जाउथिला कहीं ना आम संस्कृति परंपरा रे प्रत्येकटी जिनिस भगवान को धरिकी हेई थाए अच्छा तेणु फगु दशमी बा जो फाल्गुन मासर दशमी शुक्ल पक्ष दशमी रु भगवान को अबीर दि जाए नुआ आंब जिते गचर हुए आमर अच्छी बाड़ी जिनसटे हेले आग भगवान को अर्पण करवा तेणु ये समय जो आंब हुए भगवान को प्रथम अर्पण करा जाए अबीर मध्य दि जाए तापर भगवान जो राधाकृष्ण विमान मंदिर रू बाहर विभिन्न साई देकी समस्त लोक मान घर को जाई जोटा कि
ବାଡ଼ି ଭୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଚାଚିରି ଭୋଗ କୁହାଯାଏ। ହଁ ସମସ୍ତେ ବାଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଆମ ପିଲାବେଳେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଏବେ ବି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଯେତେବେଳେ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି ଲୋକମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ନେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ଘରକୁ। ହଁ ବଢ଼ିଆ ଚିତା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପକା ହୁଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ଦୀପ ଧୂପ ଦେଇକି ସେଇ ଗୋଟେ ପରିବେଶଟା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ ଆସିବେ ଭୋଗ ଖାଇବେ। ଭଗବାନ ଆସିବେ ଭୋଗ ଖାଇବେ, ଭୋଗ ଏ ଗୋଟେ ଭାବନାଟା ସେଇଟା ଆମେ ମନରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛେ। ରାତି ହଉ ପଛେ 12ଟା 1 2ଟା ଏମିତି ବି ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଥାଉ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାଜା ବାଜେ, ଶଙ୍ଖ ବାଜେ, ଆମେ ଉଠୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବାତାବରଣ ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ଆସିବେ ଆମ ଘରକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଖାଲି ହୋଲିଟା ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ରଙ୍ଗ ଲଗେଇବା, ଗୋଟେ ମଜା କରିବା, ମିଠା ଖାଇବା, ବୁଲିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସେଇ କିନ୍ତୁ ଦୋଳ ଈଶ୍ୱର ଦୂରେଇ ଗଲେଣି। ଈଶ୍ୱର ଦୂରେଇ ଗଲେଣି। ଠିକ୍ କଥା। ଆମେ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ଭିତରେ ରହୁଛେ 90.4 ସୋଆ ରେଡ଼ିଓର ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛେ ବସ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ହୁଏତ ଦୋଳକୁ ନେଇକରି ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ଦୋଳ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ବା ଏ ଭିତରେ ଦୋଳର ପ୍ରଭାବ ସେତେ ପଡ଼ୁନି। ତାହେଲେ ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆମର ପ୍ରଗତି କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମଣିଷକୁ ଅଲଗା କଲା ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧ ହେଉଛି କି? ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ ସବୁ ପର୍ବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ସମସ୍ତ ପର୍ବଟା ବହୁତ ପାଳନ ହେଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଟୋ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସଟା, ମୋ ଘରକୁ ଭଗବାନ ଆସିବେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ, ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ହଲି ହଲି ଝୁଲି ଝୁଲି ଦୋଳ ସେଇ ବିମାନରେ ଆସନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତା ପର୍ବକୁ ଆମେ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେଇଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଦୂରରେ ଆମ କଲୋନୀ କି ଲାଇନରେ ନ ଆସିଲେ ବି ଅନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବି ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି କୌଣସି କଲୋନୀକୁ, ଅଲଗା ଲାଇନମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ବାଜା ରୋଷଣୀଟା ଆସେ, ଭାରି ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆକୁଳତା ଆସେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ହଉ ବି ଝରକା ପଟେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛି ଦୋଳିତ ଦୋଳ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦମ ଚାପେଶ ମଧୁସୂଦନ ମଧୁସୂଦନ ରଥେ ତୁ ବାମନ ଦୃଷ୍ଟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ବିଦ୍ୟତେ। ଦୋଳ ବିମାନ ଏବଂ ଦୋଳରେ ଭଗବାନ ଆସିବା ଏବଂ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିବା, ଏ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି? ଠାକୁର ଯିଏ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଥାନ୍ତି ବା ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କର ଘର, ସିଏ ଦୋଳରେ ବସିକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଦ୍ୱାରକୁ ଆସନ୍ତି, ଏହା କ'ଣ ଦର୍ଶଉଛି? ଯେ ଭଗବାନ କହନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ତୁମେ ଯେ ଆସି ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରୁଛ, ମନ୍ଦିରରେ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ। ଭଗବାନ ସେମିତି ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି ବେଳେବେଳେ। ଆମର ଯେଉଁ ରଥରେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଦୋଳରେ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ। ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଈଶ୍ୱର ଚେତନାଟାକୁ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଭଗବାନ ଆସିବେ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ମୋର ଭଗବାନ କେବଳ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବିନି, ଭଗବାନ ମୋ ଘରକୁ ବି ଆସିବେ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟର ସେଇ ଯେଉଁ ଆବିଳତା ମୋର ଥାଏ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେଇ ଦୋଳ ବିମାନରେ ଦେଖିବି। ଆଉ ଦେଖିବା ପରେ ଆମର ଆଉ ଜୀବନର ମୁକ୍ତି ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଏ, ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଭାବନାଟା, ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ରଙ୍ଗ ଖେଳ ୟା ପଛରେ କିଛି ସାମାଜିକ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଲା ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧ ହେଉଛି କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଖେଳଟା ତ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହୁଛି। ଭାଇଚାରା, ଭଲ ପାଇବା, ବନ୍ଧୁତା, ମୈତ୍ରୀ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏଇ ଦୋଳ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠିକି ଥରେ ରାଧା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ କାନର ଝୁମକାଟା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ପାଣି ଭିତରେ। ସେଥିରେ ବି ସେଇ ମାଛଟି ତାକୁ ଖାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ମାଛକୁ ଚିଲ ଗୋଟେ ଉଠେଇ ନେଇଗଲା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଉପରେ ବସି ଖାଉଛି, ସେଇ କାନଫୁଲଟି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେଇଟାକୁ ସୁଦାମା ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସୁଦାମା କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଲୋକ କଥା ଅଛି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଯେ କୃଷ୍ଣ ଏଇ କାନର ଫୁଲଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ଝିଅଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇନଥିବ। ସେଇଟା ବୋଧହୁଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାଧାଙ୍କର ମିଳନର ସମୟ ଥିଲା। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲିଲେ
गोटे विमान रे बसिकी सांग मैंने सब तांको नहीं नहीं जाऊथांती से माने खोजुथांती मसाल नहीं कि एवं राधांको गाँव रे पहुँचले जानले जे एटा होची राधांकर आ सेतेबेले तांकर सांग माने बहुत नाच गीत कले खुशी रे सब समस्ते एटा को जे आमे पाइगलु राधा को पाइगलु माने कानफुलर जे अधिकारिणी आज्ञा तांको से मिली गले अच्छा तांको पाइगलु तेणु सेटा को प्रति वर्ष हमर ए परंपरा सेतेबेले चलला जे राधा कृष्णकर होली खेल खुशी रे अबीर सब बला बली ही सेतेबेले तो ए अबीर ही थिला समस्त खुशी करबा पई माने भगवान को अर्पण करथिले परवर्ती समय आमे देखंती जे ना जो होली हेची होलिकारु नाटा होली हेची बोली आमे अच्छा। कहंती दैत्य राक्षस जे हिरण्यकश्यप थिले तांकर पुओ प्रहलाद से भगवान विष्णुकर जने बड़ भक्त थिले एवं भगवान को प्रति तांकर भल पाइबा जेतिकी थिला शरणागति पूर्ण शरणागतिर गोटे प्रतीक आसी थिले अच्छा तांक बापा चाहू नथिले जे सी विष्णुकर भक्त हो काहेकि ना विष्णु जेतेबेले बराह रूप रे हिरण्याक्ष को बाध कले हिरण्याक्ष पृथ्वी को समुद्र भीतर नहीं लुचि रखी थिले आज्ञा तापर सी विष्णुकर विरोधी होते एवं सी चाहू नथिले जे मोर पुओ भगवान विष्णुकर भक्त हो भक्त हो बोली तेणु सी तांको बहुत प्रकार बारण करथिले किंतु प्रहलाद विष्णु को छड़ा सी आउ काहा को भल पाउनथिले जे भगवान सी जानिथिले जे सी एकमात्र भगवान तेणु ताकू देखिले जेतेबेले पुओटी मोर कोनोसी कथा शुणु नाही तेणु ताकू पुओ हेले मध्य से ताकू जीवन में मारिदेबाकू चेष्टा करथिले विभिन्न उपाय रे मारिबाकू चेष्टा करथिले किंतु प्रहलादंकर कोनोसी डर नथिला भय नथिला केवल गोटिए चिंता थिला भगवान अछनी विश्वपिता से मते रक्षा करिवे थिला से केवल प्रत्येक मुहूर्त रे से भगवानकर नाम को स्मरण करथिले तांको रूप ही तांको आखि रे हृदय रे थिला तेणु भगवान कहती तेल तुम सबकि छाड़ी दे तेल मोर शरण रे आस मुझे तुमको निश्चित भाव रक्षा करी नरसिंह रूप से भगवान आसी हिरण्यकश्यप को विदारण कले पूर्व जिते भौणी होलिका थिला सी गोटे बर पाई जे सी निआरे पोड़बनी हिरण्यकश्यपकर भौणी होलिका आज्ञा अच्छा सी थिला तेणु हिरण्यकश्यप देखिले जे सब प्रकार चेष्टा करबा परे तले विफल हेले सी होलिका को कहले तुम्हें ताकू प्रहलाद को धरिकी निया भितर बसब आम काठ उपर आम निया लगेदेबू कहीं तुम्हें तो पड़बनी बर पाइच होलिका किंतु प्रहलाद से पाउंस हो किंतु अधर्मर सबुबले विलय हुए एवं धर्मर जय हुए होलिका पोड़ी की मरीगला प्रहलाद जमती सुना को निआरे पकेला पर आहरी दीप्तिमंत हो बाहरी आसे ठीक सेमती प्रहलाद जेतेबेले निआरु अक्षत अवस्था आसीगले लोक मैंने अति आनंद रे खुशी रे नाच गीत करी हरिबोल हुलहुली पकेले आउ से जो ता परदिन होलिका मरी जिबा परे तार जो पाउंस सब पड़ीथला कथि हमर कथा लोक कथारे अछि ताको सब बोला बोली हेके लोक माने आनंद उत्सव पालन कले ये होली दिन मध्य होलिका दहन गोटे प्रतीकात्मक होलिका दहन विभिन्न स्थान रे हेताय एठी हुए तो आमे ए सूचना भी दे परिबा हमर श्रोता मानकु दर्शक मानकु जे भारत वर्षर उत्तर भारत रे होलिका दहन रो प्रभाव रहिछि ओडिसा रे होलिका दहन प्राय पारंपरिक मंदिर दृष्टि करा जाएनी किंतु अग्निउत्सव पूर्णिमा रे थरे अग्नि जला हेकरी सेठी अग्नि उत्सव पूर्णिमा पालित हुए जस्ट यार पूर्व पूर्णिमाटा एवं एई पूर्णिमार पूर्वरु जो ठाकुर माने फगु दशमी दिन ठारू भोग खाई बुली थांती फगु दशमी परठू पूर्णिमा पूर्व दिन पर्यंत ठाकुर माने भोग खाई थांती एवं भोग खाई सारिबा परे गोटे अग्निहरा पोड़ी बोली गोटे कहा जाए जे गोटे निया लगा जाए एवं ठाकुर माने ता चारिपटे बुलंती ना ठाकुर बहुत गुडे खाईदेले तेणु तांकर अग्नि मांद्य है तांकर देह रे जो अग्नि थिला सी तांकर हजम हेलानी बद हजम हैला एवं सेइतिपई सी सेई अग्निहरा चारिपटे बुलिक आसंती किंतु हुए तो यह सूचित करुच्ची जे पुराणर जो होलिका दहन तार प्रतीक मध्य ओडिशार बंचिक रही अच्छा ओडिशार प्राणर पुरुष महाप्रभु श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ सहित ये होली बा दोलर कौन सब रही सामंजस्य मंदिर संपर्क में बा जगन्नाथ होली दोल सहित किपरि संपृक्ति रही संपर्क कहे प्रभु जगन्नाथ द्वादश यात्रा मध्य जो दोल पूर्णमी गोटे अन्यतम इतरे आमर जो सिंहद्वार पाखरे अच्छी दोल मंडप अच्छी सेठी भगवान दोल आस्थान गोटे काठर तैयारी करा जाए बहुत सुंदर भाव विभिन्न प्रकार फूल रे सजा जाए आउ
ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମଦନ ମୋହନ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ସେଇ ଦୋଳ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ହୁଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଝୁଲାଯାଏ। ଆଉ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଏ ଅଗି ଗୋଟେ ନିଆଁ ଜଳିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଲଗାଯାଏ ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ମଦନ ମୋହନକୁ 7 ଘେରା ବୁଲାଯାଏ, ବୁଲାଯାଏ। ସେଠି ଭୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ବୁଲାଯାଏ। ସେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଦୋଳରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖିଛି ଦୋଳ ମଣ୍ଡପରେ ତାହାର ପୁଣ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ, ସେ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରେ ବୋଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ବ ଅତି ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ମଦନ ମୋହନ ବାହାରିକି ବିଭିନ୍ନ ସାହିକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପରମ୍ପରା ଯେମିତି ଆମର ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ, ସେମିତି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜାଟା ହୋଲି ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରାୟ କହୁ ଯେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏଇଟା ବେଶୀ ପ୍ରଚାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ସେତେବେଳେ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଗୁ ଖେଳଟା ସେଇଠୁ ବେଶୀ ହେଇଛି। ଏବଂ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଯେଉଁ ପାର୍ବଣଟା ହୁଏତ ସେ ସମୟରେ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର ଯେଉଁ ଦୋଳ ପର୍ବଟା ସେ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଲୋକାଦୃତି ଲାଭ କରିଛି ଯେ କେବଳ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବା ବୈଷ୍ଣବୀୟ ଭକ୍ତମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲେ ତା ନୁହଁ। ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଶୈବମାନେ ଏବଂ ଶାକ୍ତମାନେ, ଅନେକ ଦେବୀ ଯେମିତି ବାଣପୁରର ଭଗବତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଗା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସ୍ଥାନେଶ୍ୱରୀ ମାନେ ଠାକୁରାଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରନ୍ତି, ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି, ଚାଚେରି ଭୋଗ ହୁଏ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଶୈବ ଯେଉଁମାନେ ଶୈବ ବିଲକୁଲ ପରମ ବୈରାଗୀ ଶିବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରତିମା ବା ଯାହାଙ୍କୁ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଆମେ କହୁଛେ, ତାଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଏବଂ ଗୌରୀ ମା ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଗ ଖାଇବାର ନଜର ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁ ଦୋଳର ଯେଉଁ ରହିଛି ପୌରାଣିକ ଭିତ୍ତି, ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ। ତେବେ ଆଜିର ସମୟରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଦୋଳ ଏବଂ ହୋଲି ପାଳନ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ? ଆଜିକାଲି ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କେବଳ ଅଛି ଆମେ ହୋଲି ଆସିବ, ରଙ୍ଗ ଖେଳିବୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଜା କରିବୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର। ଯେହେତୁ ବାଳ ବିକାଶ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇ ହୋଲିର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ସେଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦର କଥା କହିଥାଉ, ଯେଉଁ ତାର ଦୃଢ଼ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ, ଶରଣାଗତି। ସେଇଭଳି ଆମର ଯେତେ ପର୍ବ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଧାରଣାଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ଆମର ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମର ଚାଲିଥାଏ। ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ବିଶେଷ ଆସୁଛି, ଆଗରୁ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ହଳଦୀ, ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ପାଳୁଅରେ ଧଳା ରଙ୍ଗ, ଏଇସବୁ ଗଛର ପତ୍ରରୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲକୁ କରିକି ଫୁଲର ବି ହୋଲି ଖେଳା ଯାଉଥିଲା। ଏମିତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ରଙ୍ଗ ଖେଳା ଯାଉଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଏଇ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ଆସୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛ ତୁମେ ସେତିକି ସତର୍କତାର ସହିତ ଖେଳିବ। ଦେହରେ ଟିକେ ତେଲ ମାରିକି ଗଲେ ରଙ୍ଗଟା ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଆଖିର ଯତ୍ନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନେବ, କାହିଁକି ନା ଆଖିରେ ଯଦି କିଛି ରଙ୍ଗ ପଡ଼ିଗଲା ସେଇଟା ବହୁତ ଖରାପ ହୁଏ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣିରେ ଧୋଇବ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ବୋଳିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ କହିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ହୋଲି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀରେ ଆପଣ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସତର୍କତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେୟା କହିଥାଉ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କହିବେ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଯେ ପିଲାମାନେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ବୋଲି କହିଥାଉ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୂରତ୍ୱ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଘର ଭିତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାର କିଛି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି କି? ଆମେ ବାଳ ବିକାଶ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ସେଇଦିନ ଆମେ ଏକାଠି କରିପାରୁନୁ, ତା ପୂର୍ବ ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ସେଇଟା ପିଲାଙ୍କର କରିଥାଉ। ସମସ୍ତ ପର୍ବ ଯଦି ତ ରବିବାର ପଡ଼ିଲା ଆମେ ସେଇଟା କରୁ, କିନ୍ତୁ ହୋଲିଟା ତ କ୍ଲାସ୍ କରି ହୁଏନି, ଅଲଗା ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପାଳନ କରୁ।
କିନ୍ତୁ ଆମ କଲୋନୀରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଯାଉ। ସମାଜରେ ଯେଉଁ ପରିଚୟର ଗୋଟେ ସୀମା ଆସିଗଲାଣି। ଏ ପାର୍ବଣ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଯେ ଦୂର ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନୁଥିଲେ, ଦୂର ସ୍ଥାନର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ା ହେଉଥିଲା। ମାମୁଁ ମାଇଁ, ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା, ଅଜା ଆଈ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଥିଲା, ପରିବାର ଥିଲା ଏବଂ ସମାଜକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଥିଲା। ଏ ହୋଲି କ'ଣ ସେଇ ବାଟରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଆମର ଦୋଳ ମେଳନ ପଡ଼ିଆକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ବିମାନ ଆସୁଥିଲା, ଗାଁରୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ସେଠି ରାତି ସାରା ସେମାନେ ରଙ୍ଗ ଖେଳନ୍ତି, ନାଚ ଗୀତ ହୁଏ, ଆମର ଯେଉଁ କାଠି ନାଚ ହୁଏ, ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଡ଼ମାନେ ବି ଆସି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ସେଇଟା ଅଛି ଯେ ସେଇ ଦୋଳ ମେଳନ ପଡ଼ିଆକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖେଳିବାଟା ସେତେ ବି ନାହିଁ। ଦୋଳରେ ଯାହା ପୂଜା ହେଉଛି, ହୋଲିଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଗୁଡ଼ାକରେ ଆଉ ଖେଳଟା ବହୁତ କମିଗଲାଣି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋଳ ବା ହୋଲି, ଆମର ଅନେକ ଶ୍ରୋତା ହୁଏତ ଅଭିଭାବକ ଏଠି ଥିବେ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଥିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ବଡ଼ କରୁଥିବେ ୟା ଭିତରେ। ତେବେ ଏ ହୋଲି ଏବଂ ଦୋଳ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ କି ସମାଜ ସହିତ ଆମ ଶିଶୁକୁ ପରିଚିତ କରାଇବାର? ନିଶ୍ଚୟ, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପର୍ବ, ଆମ ସମାଜ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା। ଆଗରୁ ଯଦି ସାଙ୍ଗ ନ ହେଇଥିବେ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ହୋଲିରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ମିଶି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ବାହାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜିକାଲି କେହି ପିଲା ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲେ ପୁଣି ଦୌଡ଼ିଲେ ଟ୍ୟୁସନ୍, ଆର୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ମ୍ୟୁଜିକ୍ କ୍ଲାସ୍, ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାର ସେ ସୁଯୋଗଟା ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା, ଘରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପା ମା ନେଇକି ମଝିରେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା, କାହା ଘରେ ଟିକେ କଥା ହେବା, ଏମିତି ଯଦି ପିଲାମାନେ ମିଶିକି ବି ଖେଳନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ହୋଲିଟାକୁ ସେମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଖୁସିରେ ବି ମନେଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠର ଚାପ ତ ଯେତିକି ନାହିଁ, ଆମେ ଅଧିକା ପିଲାଙ୍କୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରିଦେଇକି ରଖୁଛେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ହୋଲି ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ, ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଆଣୁ ଯେ ହୋଲି ଆମର ପରିଚୟର ପର୍ବ ହେଉ ଏବଂ ହୋଲିର 7 ରଙ୍ଗ ଭିତରେ ମଣିଷ ତାର ଯେଉଁ ଅହମିକା ତାକୁ ଭୁଲିକରି ହୋଲିର ରଙ୍ଗ ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଆମର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସିଲେ, ହୋଲି ଏବଂ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମ୍ପର୍କରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପୁଣି ଥରେ 90.4 ସୋଆ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି 90.4 ସୋଆ ରେଡିଓ।